graad 12's, kom ons is nou terug en ons gaan 'n bietjie oefeninge doen met die kennis wat ons sopas bymekaar gemaak het. Let's look at this picture over here. This picture is a picture of a function, fx, and this function is a parabola. So the question is now, make a rough sketch of the derivative of this function. Nou goed, uit die kennis wat ons het, is hierdie funksie f is, en ons moet 'n skets gaan maak van die afgeleide van hierdie funksie. Dan het ons een waarde daar, ons weet die x-waarde van die draaipunt is -3. Dit is dan ons x-afsnit. So, ons x-afsnit is dan -3. Reg so. Hier styg ons funksie, so ons weet hierdie deel van die afgeleide moet aan die bokant van die x-as wees. Daai waarde is dan -3, that's the x-intercept, and that part of the function must be underneath the x-axis because it's going downwards, so hy moet aan die negatiewe kant wees. So dis 'n rofwerk skets daar met die inligting wat ek het van f van my afgeleide. Kom ons kyk na hierdie ouetjie. Dit is 'n derde graadse funksie. So I need a rough work sketch of the derivative of g. So kom ons gaan kyk. Ons het ons twee x-waardes van ons stasionêre punte en ons het die x-waarde van ons buigpunt. So as ek my werk ken, dan weet ek, die prentjie van hierdie ouetjie is 'n parabool. En die x-afsnitte van my parabool moet dan wees -1 en 2. -1 en 2. Goed. -1 en 2. So ons het 'n -1 en 'n -2. And the point of inflection, that's a half. Must be exactly between the two. Nou, hierdie waarde is nie gegee op my oorspronklike skets nie, maar jy moet hom gaan uitfigure, want 'n parabool is mos simmetries. So presies tussen hierdie twee, hier is die waarde is +2, +2 is 3 spaces, so I need 1.5. So jy weet, daai punt moet 'n half wees. So the point of inflection must be a half, because a parabola is symmetrical. So as ek gaan kyk na hierdie derde graadse funksie, dan gaan ek weet dat hierdie x-afsnit is my buigpunt. Hierdie ouetjie styg eerste, my a-waarde is positief, so dit beteken hy is eerste konkaaf na onder en dan konkaaf na bo. It's decreasing at first, so it's going to be a smiley face parabola. So if you draw that, then the x-intercept is going to be at 1 and 2, and then your turning point's x-value is going to be a half. That's the point of inflection. Rofwerk sketse van my afgeleides, as ek my werk ken. Goed, kom ons gaan terug en ons gaan kyk na hierdie prentjie. Daai is 'n prentjie van 'n parabool, en ons sien dat hierdie prentjie, die prentjie is van my afgeleide funksie. So they're going to ask me a few questions regarding the derivative function. First question, what's the gradient of f? Now f is the original function at the point where x equals 0. Nou moet julle onthou graad 12's, hierdie is 'n prentjie van die afgeleide. Dit beteken, dit is 'n prentjie van die gradiënt van enige raaklyn aan die funksie. So hierdie prentjie is fisies the gradient. This is a picture of the gradient of all tangents on that f, and that must be a third degree function. So as hulle nou die gradiënt vra van f, dan sit die afgeleide by 0. So if you go to x equals 0, then the gradient is going to be the y value. So the answer is -4. Die gradiënt waar x gelyk is aan 0 is 4. Write down the x coordinates of the stationary points of f.
die x-waardes van die stasionêre punte van f. Ek het uit my vorige leerwerk gesien, my afgeleide se x-afsnitte is die x-waardes van die stasionêre punte van f. I know that. So the x values equals 1 and minus 3 of the stationary points of f. Third question, what's the x-coordinate of the point of inflection? Wat is die x-koördinaat van die buigpunt? Nou weet ons, die draaipunt van die afgeleide is die x, dra dieselfde x-waarde as die buigpunt in die oorspronklike f. So remember, a parabola is symmetrical, so between minus 3 and 1, there's 4 units, so tot daar is dit gelyk aan minus 1. So the x value of the point of inflection will be x equals minus 1. Wat is die gradiënt van die raaklyn by x is gelyk aan minus 2? Nou hierso is x gelyk aan minus 2, reg? So ons wil weet, the question is, give the gradient at the tangent. So this is the gradient, so I've got to insert minus 1 in the equation of the gradient. So hoe gaan ek dit doen? En ek waarsku net vir julle graad 12, daar's 'n fout in jou handboek. Daar's 'n fout in jou handboek met hierdie een, so juffrou doen dit nie verkeerd nie, ek doen dit reg. There's a mistake in the textbook, okay? So I've got to determine the equation of this parabola. I can do that, onthou in graad 11 het julle geleer die standaard vergelyking om nou vir f aksent x te kry. I've got the x-intercept, so that's going to be a, x minus x1, x minus x2. Want ek het die twee x-afsnitte en ek het 'n punt. Ek het die y-afsnit ook. So ek gaan insit, my y-waarde is minus 4. Die x-maatjie wat daarmee saamgaan is 0. So ek gaan nou insit 0 minus minus 3. And again 0 minus 1. Okay, now I'm going to determine a to get the equation. So dit gaan a wees, maal 3 maal met minus 1. So dit gee vir my minus 3a is gelyk aan minus 4. So a is gelyk aan 4 op 3. Now I'm going to resubstitute. A into my f accent x. So ek kan gaan sê, a is 4 op 3, dan x gaan terugsit, x plus 3, x min 1. Now I can multiply that out to get the equation. 4 on 3, that gives me x squared plus 2x minus 3. En nou gaan ek die 4 op 3 inmaal, so ek het 4 op 3 x kwadraat plus 8 op 3x minus 4. Okay, and that's the equation of this derivative. So om nou die gradiënt van die raaklyn by die punt minus 2 te kry, kan ek minus 2 in die vergelyking gaan instel. So minus 2 times minus 2 gives me 4. Plus 8 op 3 maal met minus 2. Minus 4. And then we've got 16 on 3. Minus 16 on 3. Minus 4. En dit gee vir my minus 4. So in the book it's also minus 4 because that point and that point, because of the symmetry of
in parabola, that y values is going to be the same. Okay, so jy kon dit raak gesien het en dan was dit maklik, dan hoef jy nie al hierdie werke gedoen het nie en dit is seker wat hulle in die handboek gedoen het. Goed, hulle het gesien daar is symmetrie daar. Because from the value 0, -1 up to -2, it's 1 unit either way, so the y value is going to be the same. So die gradiënt waar x gelyk is aan -2 is ook -4. Daar het juffrou dit bewys. Now, the next question, vir watter waardes van x is f stygend? Die oorspronklike funksie, waar styg hy? So remember the derivative, where the derivative is positive, the original function must be above the x-axis. So waar styg die oorspronklike funksie? Die oorspronklike funksie styg waar x 'n element is van minus oneindig tot voor min 3 of van 1 af tot plus oneindig. Kyk, waar daal die oorspronklike funksie? Daal x 'n element van tussen min 3 en 1, want daar lê hy onderkant die lyn. Tussen min 3 en 1. That's where the original function is descending. Goed. En dan is f konkaaf na bo of konkaaf na onder by x is gelyk aan 0. Kom ons gaan kyk. X is gelyk aan 0. That's there on the first derivative. Wat gee vir ons konkaviteit? As jy jou leerwerk ken, concavity is being determined by the second derivative. Okay. If the second derivative is positive, then it's concave upwards. If the second derivative is negative, it's concave downwards. So the second derivative, if you work out the second derivative, it's going to be greater than 0. Greater than 0. If you insert the x value 0. En daarom is hy konkaaf na bo. Concavity, concave upwards, very important. En die laaste vraag wat hulle vra is, gaan teken die oorspronklike funksie. Go and draw fx now. So let's draw fx with all the info that we've got. There's the x, the y-axis. So we've got a 1 and we've got a -3 over there. Okay, and then we also know the point of inflection is at the x value -2. -1, so we'll put in a -1. That will be the point of inflection. This derivative is concave upwards, so the original function will first move upwards, and then after it's moving upwards from minus infinity up to -3. Then between -3 and 1, it's going downwards. There's the point of inflection, and then after that, it's going upwards again. So there's my x value. Daar's my x afsnitte. 1 en -3. Dis nou my stasionêre punte. Hier by -1 is my infleksiepunt of my buigpunt. En dis al wat ek nodig het om in te teken. And voila, I've drawn my function from my picture of my derivative. Graad 12, hierdie kry ons baie, waar jy die omgekeerde kry. Jy kry jou afgeleide prentjie en jy moet jou oorspronklike funksie teken. Kom ons gaan oefen dit goed en dan sien ek vir julle môre.